সবাইকে জোহার। সবাই কেসন আইয়া ভালো আইয়া ন? যদি ভালো আইয়া তো একটুকু ভিডিওটাকে লাইক করে দেওয়া হাক, তবে বুঝে যাব কি সবাই ভালো আইয়া। তো সবাইকে একটা কথা কহে গাহি কি যারা যারা ভিডিওটা দেখত কিংবা নেহিও যদি দেখত তো ওরাকে একটু সেন্ড করে দেওয়া হাক কি ঝাড়খণ্ড সরকার দ্বারাই একটা নোটিফিকেশন বাইর করল গেলাই, মানে ভ্যাকেন্সি, যেটার নাম লাগে JTGLCCC। ইটাকর ফুল ফর্ম লাইক ঝাড়খণ্ড টেকনিক্যাল গ্রেজুয়েট কম্পিটিটিভ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मटा जरा ग्रेजुएट करल हाथ किंबा टेक्निकल से करल हाथ ओरा भरे पावता। और इटाकर सिलेबसो दिल गला है जेटा पेपर 2 ए रीजनल लैंग्वेज है। और जरा रीजनल लैंग्वेज है कुड़माली सब्जेक्ट रखल हाथ ओरा यह चैनलटा के माध्यमे कुड़माली रिसर्च सेंटर जे चैनलटा कहो ये चैनलटा के माध्यमे जुड़ी खुन अपन कुड़माली सब्जेक्ट तैयारी करे पारिया। ठीक है, जोहार।